moments later. Manalangin daw kumain. God is good, God is great. Thank you for the food and Papa Jesus. Please provide for those who not equipped na mawala na corona na. Amen. Sige na, pangaw na.
Saan? Ito, ito. Diri. Yan ako. Yan. Tapos na kami, guys. Tapos na kami, guys. Diri na lang. Hi guys, kain tayo. Shoutout tayo mga subscribe and hit the notification bell.